गुड मर्निंग सबाइके। तो आज के रुहिके स्कूले दिए आसार समय अल्प करे मटन निये एसेछि। तो मटनटा आमी भालोभाबे धुए निएछि। एबार किछुटा टक दई नुन हलुद माखिए आमी किछुक्षण ढाका दिए रेखे देब। ततक्षणे आमी मशलागुलो पेस्ट करे नेब। एखाने एक पाशे डिम सेদ্ধ बसिए दिलाम रुहि और रुहिर पापार जन्य। भातो बसिए दिएछि, भातो प्राय हये एसेছে। एबार मशलागुलो आमी भालोभाबे ताड़ाताड़ी करे पेस्ट करे नेब। एखाने पेঁয়াজটা केटे निচ্छि। पेঁয়াজটা भेजे बेरेस्ता करे माटने देब। এটা আমি একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম, আমি আজকে ওইভাবে ট্রাই করব। তো এখানে ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা অফ করে নামিয়ে নেব। আরেকবার ভাতটা চেক করে নিলাম, ভাতটা এখনো হয়নি। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব। এখানে আদা কুচি করে নিয়েছি, রসুন নিয়েছি গোটা রসুন, আর পেস্ট হয়ে গেছে। সব মশলা দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে কড়াইয়ে তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে মাংসটা কষিয়ে নিয়ে একটুখানি বসে গাছে দেখো পেঁপে হয়েছে, ততক্ষণ আমি ছাতু খেয়ে নিচ্ছি। এবার মাংস রেডি, আর আমি স্নানও সেরে ফেলেছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও।